ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो। तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो, तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। देह और दुनिया भूली हुई है। এখন যোগ চলছিল না, তো দেহ ভুলে গেছিলেন, দুনিয়া ভুলে গেছিলেন না, দেহ ছিল মনে। प्रश्न, बाप द्वारा सभी बच्चों को, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? কেন বাবা সব বাচ্চাদেরকে তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন? उत्तर, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है, बाप जो है जैसा है, उसी रूप में याद करने के लिए, उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है, तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है, परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहें, जब पूरा योग युक्त रहें, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीति रखने में ही, माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है, माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। तो तृतीय नेत्र সবার কাছে আছে তো? তৃতীয় নেত্র মানে মনের চোখ, বুদ্ধির চোখ। কিন্তু মনের চোখে কাকে দেখতে পাওয়া যাবে? কাকে দেখতে পাওয়া যাবে? যার প্রতি সচ্চি প্রীত হবে, যাকে ভালোবাসবো সেই মনের চোখে দেখা যাবে, তাই না? যেখানে বুদ্ধির ভালোবাসা, সে ব্যক্তি হোক, বস্তু হোক, সম্পত্তি হোক, তাই না, সেটাই দেখা যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন, কখন তৃতীয় নেত্র কাজ করবে? যখন বাবার প্রতি সচ্চা সচ্চা প্রীত হবে, ভালোবাসা থাকবে। আর মায়া কি করে? এই তৃতীয় নেত্রকেই অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তাই না? যাতে বাবার দিকে বুদ্ধি না যায়, ভালোবাসা যাতে অন্যদিকে ঘুরে যায়, মায়া সেই চেষ্টা করে। গীত, মরনা তেরি গলি মে, জিনা তেরি গলি মে। না আর কোন গলি যাবেন? আর কোনো গলি যাবার নেই তো? ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के
इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसीलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं, তাই না? আগে যখন বাবা মিলন হতো তো বাবার বাড়ির তো নিজস্ব গান হতো না, তখন বাইরে ফিল্ম জগতের যেগুলো ভালো ভালো গান সেগুলো দাদিরা বা দাদাগুলো গান করতো, বাবাকে ওয়েলকাম করতো। তো সেই গানের থেকে বাবা মুরলি শুরু করতো, তাই না? তো বাবা বলছেন এই গানগুলো লিখেছে দুনিয়াওয়ালা, কিন্তু নিজেরা তারা অর্থ বোঝে না। যেরকম বেদশাস্ত্রও লিখেছে দুনিয়াওয়ালা, কিন্তু তার অর্থ সঠিক বোঝে না। तो आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो। तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है, तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं, आत्मा अशरीरी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। तो सब खेला হচ্ছে আত্মা বিন্দুর, আত্মা বিন্দু বসে আছে শরীরে, তো পাঠ চলছে। কালকে যদি আত্মা বিন্দুর পাঠ কমপ্লিট হয়ে যায়, এই দেহ ছাড়তে হবে, এবার আত্মা বিন্দু অন্য দেহে চলে যাবে, তখন কি আর এই দুনিয়ার কথা মনে থাকবে? আগের জন্মে কোথায় ছিলে, এখন সে ঘর সংসার চলছে কি চলছে না, কি হয়েছে, কোনো হোশ আছে? তখন যখন ছিলে কত কেয়ার করতে, আর এখন এমন ভুলে গেছি যেন কোনোদিন ছিলামই না। হয়তো আশেপাশে দেখতে পেলেও চিনব না, তাই না? তাহলে ভাবুন জীবন কেমন নাটকশালা। নাটক কমপ্লিট, तो से और रास्ता है, वो और रास्ता है, ताई ना? फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, वापिस महतत्व में नहीं जाना है। सब खेला হচ্ছে আমার ইচ্ছা, তাই না? মৃত্যুর সময়ে যা ইচ্ছাগুলো বাকি থাকবে সেগুলো আবার পুরো করতে দুনিয়াতে আসতে হবে। তো উপরে থোড়ি না যাবে, সেই ইচ্ছাগুলো জ্বালাবে মৃত্যুর পরে, সে টেনে নিয়ে আবার কোনো মায়ের গর্ভে পৌঁছে দেবে যেখানে সেই ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করা যাবে, তাই না? तो वापिस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन न वो कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो वो कर्म बंधन शुरू होता है। तो शरीर কখন ছাড়া হয়? যখন সেই ফ্যামিলি মেম্বার্স বা সেই দুনিয়ার সঙ্গে তার হিসাব কর্মের বন্ধন চুক্তি হয়ে গেছে, তখন এবার তাকে অন্য কর্মবন্ধনে যেতে হবে, অন্য বাকি হিসাব কিতাব চুক্তি করতে যেতে হবে। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते, কিন্তু মানুষেরা এই কথা মানতে চায় না। ভাবে এই জীবনটাই সব কিছু, ভাবে সব কিছু এখানে গুটিয়ে ফেলতে হবে, তাই না? সব নিয়ে নিতে হবে সুখ, আর কোনো জন্ম নেই, তাই না? तो बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वो तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है।
कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वो तो है ही शांति धाम, हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं, তাই না? পরম ধাম শান্তি ধাম, সেখানে আত্মারা ছিল, তাই এখানে এসেও কি খুঁজতে থাকে? শান্তি খুঁজতে থাকে, অশান্তি ভালো লাগে না। तो बाबा कहते शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती, তাই না? তো পরম ধামে কেমন থাকি? খুব শান্তিতে থাকি, তাই এখানে এসেও অশান্তি ভালো লাগে না, শান্তি খুঁজতে থাকি। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वो वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। তো শিব বাবা বলছেন, আমি তো বাচ্চাগুলোকে সুখ শান্তি সম্পত্তি দিয়েছিলাম, ভরপুর দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন যে অবস্থায় বাচ্চাগুলো পৌঁছে গেছে দুঃখ অশান্তি আর অভাবের মধ্যে। তো বাবা বলছেন এটা আমি দিইনি, এগুলো কে দিয়েছে? রাবণ দিয়েছে। तो यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं, वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। तो কেন এত পড়াশোনা করাচ্ছেন শিব বাবা? যাতে আমরা সুখ ধামের যোগ্য হতে পারি। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, यह भी मनुष्यों को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है, তাই না? যেরকম রাতের পরে সূর্য ওঠে তবে সকাল হয়, তবে দিন আসে, তো সেই রকম শিব বাবা বলছেন কলিযুগকে শতযুগ বানাতে শিব বাবাকে আসতে হয়, জ্ঞান সূর্যকে, তবে शतयुगेर सकाल होवे। यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना संकट द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना विनाश पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, তাই না? আমরা এখন খুব ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছি, তাই না? এখন স্থাপনার কাজ চলছে, তারপরে বিনাশের কাজ চলবে, তারপরে পালনার কাজ চলবে, ভগবানের কাজ চলছে। সেই শিব বাবা যাকে এত মাথায় জল ঢালতাম, সে এসে আমাদেরকে দিয়ে স্থাপনার কাজ করাচ্ছে। তো কত ইম্পর্ট্যান্ট ঘটনা এখন চলছে। বাবা বলছেন কিন্তু এই নেশা বাচ্চাগুলো ভুলে যায়, আবার বাড়িতে গিয়ে সাধারণ বলে নিজেকে মনে করে, তাই তো? না অসাধারণ আত্মা মনে করে, তাই না? যারাই এসেছে কোনো পরিবর্তনের কাজ করেছে দুনিয়াতে, তো লোকেরা ওকে কি বলেছে? মহাপুরুষ, তাই না? তো এখানে যারাই বসে আছে সব কারা বসে আছে? সব কোনো মহাপুরুষ আছে, তাই না? কোনো ঈশ্বরের মেসেঞ্জার আছে, কোনো ঈশ্বরের দূত আছে, ফরিস্তা আছে, তাই না?
সাধারণ এখানে কেউ বসেনি, সাধারণগুলো ঘুমাচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন নেহি তো তুমকো খুশি বহুত রহে। তো যে সত্যিকারে বুঝেছে যে আমি সেই মসিহার কাজ করছি, সে সবসময় কি থাকবে? নেশাতে থাকবে, খুশিতে থাকবে, তাই না? निरंतर याद रहनी चाहिए, बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे, তাই না? 31 ডিসেম্বরে, 25 ডিসেম্বরের আর 31 ডিসেম্বরে প্রোগ্রাম করে অনেক বিদেশিরা বাবার বাড়ি আসে মাউন্ট আবুতে। বিশেষ ওদেরকে এই টর্নটা দেওয়া হয়, আর দিল্লি জোনের টর্ন থাকে। তো সেই সময়ে সে বিদেশি আত্মাগুলো যারা থাকেই বিদেশে, যারা কনভার্টেড অলরেডি, তারা এসে কি সুন্দর গান করে, মেরা ভারত মহান, তাই না? আমি ভারতীয়। তো এটা কম বড় কথা? সে মেনে নিয়েছে যে আমি এখানকারই দেবকুলের আত্মা, আমি সেখানে কাজের সূত্রে জন্ম নিয়েছি, তাই না? রাধা কৃষ্ণ সেজে কি সুন্দর তারা নাচ করবে। তো ভাবো, আর ভারতীয়রা নিজেরাই ভুলে যাচ্ছে যে আমি ভগবানের সঙ্গে আছি, আর ওদের কত নেশা, তাই না? तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। यह पुरानी दुनिया अब बदलती है, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा, जगत पिता। बाप आते भी यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। तो যত দেব দেবী আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, তাই না? জগদম্বা সরস্বতী মা, দুর্গা লক্ষ্মী কালী, সব কোথায় আছে এখন? সব বসে আছে তো, শীতলা সন্তোষী সব বসে আছে তো। তো বাবা বলছেন ভাবো এখন কোন রোল চলছে, সব দেবী দেবতারা এখন সাজগোজ করছে, সব তৈরি হচ্ছে, তাই না? বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে দর্শন দেওয়ার জন্য তার আগে সব প্রিপারেশন হচ্ছে, তাই না? তো কোনো সাধারণ কাজ করছি না আমরা এখন। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म बतन में तो नहीं होगी ना। तो ब्रह्मा বলে না, ব্রহ্মার মুখের থেকে প্রথমে সব দেবদেবী বেরিয়েছিল। তো ব্রহ্মার মুখের থেকে জ্ঞান শুনছি আমরা, তাই না? দেবদেবী তৈরি হচ্ছে। तो यहाँ ही होती है, यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं, তাই না? তৈরি হচ্ছে এখানে। কিন্তু শিব বাবা বলে না যে সূক্ষ্মবতনে আমাদের সম্পূর্ণ অবস্থার মডেল বাবার কাছে আছে, তাই না? যেরকম ব্রহ্মা পুরুষার্থ করতো নিচে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ অবস্থার মডেল বাবার কাছে উপরে, তাই না? তো সব দেবদেবী কুলের সব মডেল, তাই না? বাবা এক একবার অব্যক্ত মুরলিতে বলে যে আসো কোনো দিন সূক্ষ্মবতনে, দেখো আমার মিউজিয়াম কেমন আছে, সেখানে তোমরাও আছো, তোমাদের সম্পূর্ণ অবস্থাও আছে, তাই না? তো চিন্তা করো, আমরা যেরকম বাড়িতে দেবী দেবতার ভগবানের চিত্র রেখে থাকি, তো ভগবান আমাদের সম্পূর্ণতার চিত্র সূক্ষ্মবতনে রেখে বসে আছে, আর সে তাকিয়ে দেখছে কবে এরা দর্শন দেবে। আমরা ভগবানের দর্শনের প্রার্থনা করতাম, আরে এখন সে কি করছে, আমার দেবদেবী কবে সম্পূর্ণ হয়ে বতনে আসবে, কবে আমি তাদের দর্শন পাব, তাই না?
तो बाबा बोलचन यह राजयोग सीख, फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वो नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। यह नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। बाबा बोलছেন হিরে আছে না পাথর আছে, বোঝারও তো ক্ষমতা চাই। এই জ্ঞানের ধারের কাছে এসেও অনেকেরা এই জ্ঞানকে অস্বীকার করে চলে যায়, তাই না? ধরো কোনো সাধারণ মানুষ, তার হাতে হিরে দেওয়া হয়, বা তাই না, চাষের জমিতে হয়তো হিরে পেল, বুঝবে? সে তো পাথর মনে করে ফেলেই দেবে, তাই না? তো সেই রকম পরক শক্তি চাই। तो बाबा बोलचन परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाबा बोलছেন যোগী তো আত্মা কে হবে? যার প্রীত বুদ্ধি বাবার দিকে। বাবা বলছেন কিন্তু সবাই তো এরকম যোগী নয়। কোনো না কোনো নাম রূপে কোনো দেহধারীর মোহর মধ্যে ফেসে বসে আছে বুদ্ধি, তো কি করে যোগী আত্মা হবে? तो बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है, हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है, তাই না? মায়া ছাড়তেই চায় না যে ভগবানের দিকে বাচ্চার বুদ্ধিটা যাক। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, उच्च पद पा नहीं सकेंगे, তাই না? এখন দুনিয়াতে দেখেন না, সবচেয়ে বড় পেপার এখন দুনিয়ার কি চলছে? এখন মানুষ কিসের জন্যে দুঃখী? অন্যের সুখ দেখলে দুঃখ হয়, হয় কি না? আগে তো মানুষ অন্যের দুঃখ দেখে দুঃখী হতো, এখন কারোর ভালো দেখলে, কারোর সুখ দেখলে, কারোর খুশি দেখলে জ্বালা হয়, তাই তো? এটাই তো মায়া, এটাই তো মায়া। সবাই মায়াকে অনুভব করেছে, তাই না? তো কি করে মায়ার জ্বলন হয়? কারো ভালো দেখতে পারে না, তো সেই রকম মায়া তো আর বাইরের থেকে আসবে না, একে অপরের মধ্যেই কেউ মায়ার রূপ হয়ে যায়। तो बाबा बोलचन इसमें ही मेहनत है, माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो किसेर उपरे? मायार उपरे विजयी होते हैं। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो, जो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन बन जाएगी, তাই না? বাবা বলছেন সব সময় আমার প্রতি বুদ্ধি লাগাও, তবে তোমার বুদ্ধি पवित्र হবে। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है, इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे, बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे अल्फ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं, তাই না? বাবা বলছেন আল্লাহকে ইয়াদ করো, অল্প আল্লাহকে ইয়াদ করো। আর বাবা কমপ্লেন করছেন ভগবানকে ইয়াদ করে না, দেহগুলোকে ইয়াদ করতে থাকে, দেহের দুনিয়াকে ইয়াদ করতে থাকে।
बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। तो किसेर प्रैक्टिस बढ़ाते হবে? देह देखले কি দেখবো? बाबा बोले ना, जीव के देखो ना, शिव के देखो, साप के देखो ना, मणि के देखो, তাই না? তো দেহ দেখলে সাপ আর মণি দেখলে, তাই না, আত্মা দেখলে মণি দেখা হয়ে গেল। আর মণি দেখলে কি হবে? খুব ভালো লাগে। মণির থেকে তো আলো বেরোয় না, সুন্দর লাইটিং বেরোয়। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। তো হয়ে গেছি তো ত্রিনেত্রী, তৃতীয় নেত্র খোলা আছে। সবাইকে আত্মা মনি দেখতে পাই না দেহ দেখতে পাই? যদি দেহ দেখতে পাই তৃতীয় নেত্র খোলা নেই, আর যদি আত্মা দেখি তবে তৃতীয় নেত্র খোলা। তো সবাই ত্রিনেত্রী আছি তো। তো ভাবো ত্রিনেত্রীর ছবি কার থাকে? মা দুর্গার থাকে, মা কালীর থাকে, গণেশের থাকে, তাই না? শঙ্করের তপস্বী রূপের থাকে। তাহলে তৃতীয় নেত্রধারীরা কে হতে পারে? তাই না? তো বাবা বলছেন পরন্তু ত্রিকালদর্শী भी नंबरवार है। তো ত্রিকালদর্শী হতে পেরেছি, তিন কাল দেখতে পাই না, বর্তমানটা দেখেই মাথা গরম হয়ে যায়, না জানতে পারি এই আত্মাও ঠিক হবে, এরও ভবিষ্যৎ ভালো আছে, তাই না? तो बाबा बोलते हैं नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल में कम है, देही अभिमानी पना बहुत कम है। बाबा कमप्लेन করছেন জ্ঞান সব বুঝে গেছে, কিন্তু যোগে ভগবানের দিকে প্রীত বুদ্ধি কম আছে, তাই না? দেহি অভিমানী স্থিতি, আত্মিক স্থিতি, তৃতীয় নেত্রধারী স্থিতি কম আছে। ঠিক বলছে বাবা? ঠিক বলছে। কত পার্সেন্টেজ হবে? কত পার্সেন্টেজ হবে? সারাদিনে কতক্ষণ আত্মা দেখি আর কতক্ষণ দেহ দেখি, কতক্ষণ বাবাকে ইয়াদ করি আর কতক্ষণ দেহধারীকে ইয়াদ করি, কত পার্সেন্টেজ হবে? 50-50 হবে না ওর থেকে কম? तो थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं। কি বললো বাবা? একটু কথাতে যদি রাগ আসে, মাথা গরম হয়, তাহলে কি হলো? পড়ে গেলাম। সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলা আছে না, তো সাপ গিলে খেলো, মায়া তো জাল বিছিয়েই ছিল, মায়ার জালে পড়ে গেলাম, তো ডিগ্রি কম হয়ে গেল। তো উঠতে হ্যাঁ গিরতে হ্যাঁ, আজ উঠে কাল ফির গির পড়তে হ্যাঁ। আজকে বাবা আবার তুললো, আবার কালকে মায়ার কোনো জালে পা ফিসলে যায়, তাই না? বাচ্চাটা সিঁড়ি উপরে উঠতে চেষ্টা করে আর মায়ার সাপ মাঝে মাঝে সিঁড়ির মুখে হাঁ করে বসে থাকবে, একদম গিলে নিচের 4-5টা সিঁড়ি নামিয়ে বসিয়ে দেবে, তাই না? तो देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है, अब बाप उससे छुड़ाते हैं। मोह कार मध्य बेशी? মাতাদের মধ্যে বেশি। ভাইরা তো পেটের ধান্দার পিছনে বুদ্ধি থাকে না, তো সেখানে তাদের ব্যাপারটা আলাদা। আর মাতাদের কোথায় বুদ্ধি ফেসে থাকে? मोह। तो तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय सकल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। শিব বাবা বলছেন মোহযুক্ত হয়ে যখন ঝগড়া করো, কথা বলো, তখন বাবাকে কি দেখতে পায়? বাদর দেখতে পায়। তখন দেবী দেবতা দেখা যায় না, তখন বাদর দেখতে পায়। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है,
वो कैसे उतरे, परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलोवेड बाबा की ही महिमा करते रहे। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवानों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। এটা কার মহাবাক্য আছে? শিব বাবার। আমি তোমাকে রাজাদেরও রাজা বানাতে এসেছি, রাজারাও তোমাকে বসে পুজো দেবে। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वो लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसीलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वो तो बम्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। यह भी उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है, তাই না? সেই দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়েছিল না, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরেই সব দেশগুলো মিলে ডিসিশন করেছিল যে আর অ্যাটম বম তৈরি করা হবে না। কিন্তু সব দেশগুলো এবার কি করলো, আন্ডারগ্রাউন্ড রিসার্চ সেন্টার করে করে অ্যাটম বম আরো পাওয়ারফুল বানায়, তাই না? তো বাবা বলছেন এগুলো তো হবারই আছে, কেউ আটকাতে পারবে না। बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मुसलों और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। मिसाइल पड़বে তবে তো জ্বালামুখীগুলো ফুটে উঠবে। বৈজ্ঞানিকগুলো আগেই বলে দিয়েছে 13,000 জ্বালামুখী আছে, কিন্তু 13,000 জ্বালামুখী কখন ফুটে উঠবে? যখন মিসাইল পড়বে, তাই না? আর তবে ভূকম্প আসবে, সুনামিও আসবে। তো সব কিছু হবে কখন? যখন থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হবে, মিসাইল যুদ্ধ হবে। तो विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लेन अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेगी। আর ভারতে কি হবে? ভারতে মিসাইল পড়বে না, বিদেশে মিসাইল পড়লো, ভূকম্প জ্বালামুখী হলো, তার ইফেক্ট ভারতের উপরে আসবে, কিন্তু মিসাইল পড়বে না। কিন্তু ভারতে কি হবে? রক্তের নদী বয়ে যাবে, গৃহযুদ্ধ হবে। तो सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम। तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। বাবা অনেক আগেও বলেছে যখন সিভিল ওয়ার হবে তখন বাচ্চাদের কি করে তাহলে বাচ্চারা বাঁচবে? কেননা ওই সময়ই তো বাচ্চাদেরকে সেবা করতে হবে। কাটা ছিঁড়া পড়ে আছে আত্মাগুলো, দেহ রাখতে পারছে না, ছটফট করছে, তাদেরকেই তো মুক্তি দিতে হবে। তো নিজেরাও তো বাঁচবো। তো কে বাঁচবে তখন? যে পুরো ফরিস্তা স্বরূপে থাকবে। তো সিভিল ওয়ার হবার সময়ে যে অন্য পক্ষ থাকবে, ওরা বাবার বাচ্চাদের মধ্যে কি দেখবে? ফরিস্তা দেখবে, আলোর দেহ দেখবে, আলোর লাইট শরীর দেখবে, আর ওরা ওদেরকে কিছু করবে না, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলে ফরিস্তা স্বরূপ, ফরিস্তা স্বরূপ। জানুয়ারি মাস পুরোটা শুধু ফরিস্তা স্বরূপ আর মনসা সেবা।
तो जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। আর যত ফরিস্তা হবে, যত মনসা সেবা করবে, মনে কত আরাম লাগে, কত সুখের অনুভূতি হয়। तो छिछी देह से नष्ट मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, তাই না? তো যত ফরিস্তা হবে, যত বীজ রূপ অবস্থায় যাবে পরম ধামে, অত কি হবে? দেহ থেকে নষ্ট মোহা, দেহ থেকে ডিটেচ, দেহ থেকে আলাদা হবার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है, তাই না? এই শরীর ছাড়বে আর কোন শরীর ধারণ করবে? বেগার টু প্রিন্স, প্রিন্সের শরীর ধারণ করবে, তাই না? এ তো লাস্ট জন্ম আছে। बाबा बोलছেন कितना अच्छा है तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। এবার প্রিন্স তো সবাই, দাস দাসীর কোলে জন্মালেও প্রিন্স, কিন্তু যদি ভালো রীতি ধারণা মূরত হব তবে তো মহারাজার কোলে, রাজার কোলের প্রিন্স হবে। প্রিন্স তো সবকটাই হবে, তাই না? तो कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। तो बाबा আজকে মোহর উপরে মুরলি চালিয়েছে, তো বাবা বিধিও বলে দিচ্ছে যে কি করে মোহজিত হব। ট্রাস্টি মনে করব, কেয়ারটেকার, রাখাল, তাই না? তো সবাইয়ের কেয়ারটেকার। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं। বাবা বলছেন অত সহজ না, মাঝে মাঝেই মালিকের মাথাটা কি হয়ে যায়, উঁচু হয়ে যায়। यह खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या? তো আজকে সারা দিন কি মাথায় রাখতে হবে? ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার, মালিক না। कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं, मासी का घर थोड़े है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पति दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। তো কোন আত্মাগুলো বাবার সঙ্গে যাবে? বাবার একটা গান আছে না, সজনী বনোগে ইয়া বনোগে বারাতি। তো যে আত্মাগুলোর বাবার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি, সে তো সঙ্গে যাবে। বাবা ডাক দিল বচ্চে তোমারা কাম হো গিয়া আ যাও, আর বাচ্চা হাজি বাবা করলো, চললো, তাই না? আর না হলে যে তখন বলবে বাবা আরেকটু, হ্যাঁ, তখন সে কি হবে? সব কিছু মিটিয়ে যখন মার পিঠ খেয়ে পড়ে যাবে তখন তো বারাতি হয়ে গেল না, তখন কি আর সজনী হলো? তো যে সজনী হতে পারবে না সে রাজ ঘরানার হতে পারবে না, তাই না? তো লাস্টের সময়ে যেন হাজি বাবা করে দৌড়তে পারি, বাবা বলল আর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা বেরোলো, সেই স্থিতি আনতে হবে। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लब रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे,
লোকে লাস্ট কথা মানুষকে কি শোনায়? লাস্ট কথা লোকেরা মানুষকে কি শোনায়? কি শোনায় দেখেননি? রাম নাম সত্য হ্যায়, হরি বল। তো লাস্ট কথা কি শোনায় ওকে? হ্যাঁ, আত্মা তো থাকেই, সঙ্গে সঙ্গে তো যাচ্ছে, সে তো শোনে না যে এগুলো সব বেকার, রাম নামই সত্য ছিল, তাই না? হরি বলতে হতো, সেটাই বলিনি, তাই এরা আমাকে শোনাচ্ছে এবার হরি বল, তাই না? तो बाबा बोलছেন माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, তাই না? মনে হয়তো ঝড় তুফান আনাবে মায়া, কিন্তু মনে মনে থাকলে কোনো ব্যাপার না, তার সূক্ষ্ম পানিশমেন্ট আছে, মনে পানিশমেন্ট পাবে, মন খারাপ হবে, কিন্তু কর্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা যেন না হয়। কর্ম ইন্দ্রিয়তে হয়ে গেলে এবার বিকর্ম হয়ে যাবে, এবার পানিশমেন্ট খেতে হবে স্থূলভাবে, তাই না? ওই জন্যে মায়া মনের ভিতরে ঝড় তুফান আসলে মনেই মিটিয়ে ফেলতে হবে, কোনো বিকর্ম করা যাবে না। तो यह बेकायदा हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार। यह वंडरफुल नई बातें हैं ना, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं, शिव को उड़ा दिया। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। यह 5000 बरस का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए। বাবা বলছেন কি করে স্বর্ণ যুগ থেকে কি করে লোহার যুগে আসলো। বাবা বলছেন সবাইকে তো জানাতে হবে, বোঝাতে হবে। टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वो है जिस्मानी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। वो मनुष्य देते हैं, यह गॉड फादर देते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, इस छीछी देह से, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहाबन, पूरा नष्टो मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। तो आज के देहो মনে করব না,
অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে। बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे, अब यह दुनिया बदल रही है। बुद्धि में रहे, अब यह दुनिया बदल रही है। हम जाते हैं अपने सुख धाम, हम जाते हैं अपने सुख धाम। बाबा बोलছেন বুদ্ধিতে যেন থাকে আমার যাবার টাইম এসে গেছে। তাই ধীরে ধীরে বুদ্ধিকে পদ্ম ফুলের মতন, তাই না, পাকের থেকে উঠিয়ে ফেলতে হয়। दूसरा, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। तो सारा दिन कौन स्थितिते থাকবো? ट्रस्टी। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सारा दिन चेकिंग করব আমার বুদ্ধির ভালোবাসা কোন দিকে যায়, বাবার দিকে যায় না কোনো দেহধারী দিকে যায় না কোনো বস্তু সম্পত্তির দিকে যায়, আমার বুদ্ধি কোথায় যায় সারা দিন, তাই না? कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। যতই মনে মায়া ঝড় তুফান আনুক, প্রলোভন দিক, মনে কানে মন্ত্র দিতে থাক, কিন্তু কর্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো ভুল যেন না হয়। वरदान, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले, तस्वीर माना छवि, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव, परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा, और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर, तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। তো বাবা বলছেন সব বাচ্চাগুলো নিজে ভাগ্যের ছবি বানিয়েছে। কোন কলম দিয়ে, কোন তুলি দিয়ে বানিয়েছে? শ্রেষ্ঠ স্মৃতি আর শ্রেষ্ঠ কর্ম। তো যেমন কর্ম করছি আর আমার বুদ্ধি কোথায় কোথায় যাচ্ছে, কেমন স্মৃতিতে আছি, সেই দিয়ে এই ছবি আমি নিজে বানাচ্ছি। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, व ब्रह्मा बाप समान, व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की, व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। बाबा बोलছেন ফিনিশিং বাকি আছে, আর ফিনিশিংটা কি? बाप समान, ब्रह्मा बाप समान। इसके लिए परोपकारी बनो, इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। तो बाबा बोलছেন ব্রহ্মা বাবা যেরকম
সবাইয়ের জন্যে চিন্তা করতে, সেই রকম পরোপকারী হতে হবে, স্বার্থের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে না। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, प्रत्येकटा परिस्थिति, प्रत्येकटा काजे, हर सहयोगी संगठन में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा, जितना निस्वार्थपन होगा, उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे, उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। तो बाबा बोलছেন निस्वार्थ भाव आनते হবে, पर उपकारी सहयोगी बुद्धि होते হবে, सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कखन छवि कमप्लीट होबे, যখন মনে অনুভব হবে যে আমি হলাম সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা আত্মা, তাই না? আমার কারোর থেকে কিছু চাহিদা নেই, তাই না? বরং সবাইকে দিতে থাকবো, আমি ভরপুর আত্মা, তাই না? स्लोगन सर्वस्व त्यागी बनने से ही, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। तो কি গুণ ধারণ করতে বাবা বলছেন? সরলতা আর সহনশীলতা। তো সহনশীলতা তো সবাই বুঝি, সরলতা কাকে বলে? সরল মানে বোকা? সরলতা মানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি আর পরিস্থিতিকে ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করা, যে আছে যেমন আছে অ্যাকসেপ্টেড, কোনো প্রশ্ন নেই, তাকে বলা হয় সরলতা, তাই না? अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो आज के कौन लक्ष्य निये भाटी करबो? यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही, ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा, তাই না? বাবা দুদিন আগে বললো না, সকাশ দিতে হলে উপরে বসে দিতে হবে। তো বাবা বলছেন যখন উপরে বসে সকাশ দেবে বীজ রূপে বা ফরিস্তা স্বরূপে, তো অটোমেটিক কী হবে? আপনার আশেপাশে ফ্যামিলি মেম্বার সব অটোমেটিক পাবে, তাই না? ওদেরকে আলাদা করে দিতে লাগবে না। ঠিক আছে, ওম শান্তি।